Sudah, mana sudah? Record meeting. See, recording a meeting without the consent of all participants may be illegal. Bolehlah tu. Tidak illegal pun kan? Start lah. Okay, I think everybody is in. Okay. So, untuk semester ini, semester 2 ni kan, saya sudah buat dalam apa namanya tu, dalam video introduction for AM0023. Okay, so this semester is Fundamental Mathematics 2. Maksudnya sambungan daripada semester 1. Alright, so chapter yang kita akan cover, saya sudah buat video tapi kamu ni tidak pergi tengok. So nanti kamu tengok video tu ah. So ini kita punya table 4. Saya buat brief sikit lah. Chapter apa yang akan kita buat. Kita belajar. Okay, so this ada chapter. Boleh tengok? Saya sudah present kan ni? Saya belum present kah? Sorry, kenapa kamu tidak memberitahu kepada saya? Present now. Entire screen. Okay, nampak screen saya? Can you see my screen? Nampak. Okay. So, untuk semester ini, we will cover about 10 chapters. Okay? 10 chapters. So, ada chapter yang kita akan buat within 2 weeks. Contohnya macam vectors. Application, integration ini 1 week and 1 week. Vectors ini will be in 2 weeks. Application of vectors in geometry, trigonometric function. Ini adalah yang sin, cos, tangent. Then permutation and combination. Ini will be in 2 weeks. Kamu masih ingat ni permutation and combination? Masih ingat ke lupa-lupa ataupun ada yang belum ini? Belum belajar pun sebenarnya. And then belum belajar? Dah ingat sudah. Dah ingat sudah, astagfirullahalazim. Tentang kamu masuk asasi. Okay, ini yang susun atur tu, yang macam kamu ada 3 pen. Ada berapa kemungkinan susunan dia ni yang kamu boleh susun? Mungkin yang pen pertama ni di depan ataupun dia boleh di tengah, dia boleh di belakang gitu. Yang arrangement, pilih atur. Ya, pilih atur tu Lina. Okay, and then motions along a straight line ini adalah like basic velocity. Ya, kenapa Azlina? Mau pergi tandas. Pergilah tandas. Okay, and then polynomials ini adalah function tu yang fx equals to a function. Dia boleh linear function, quadratic function, it can be kalau power 3 apa tu kita panggil? Power 3 quadratic. Power 3 kita panggil apa tu? Cuba ada yang ingat? Apa sudah nama dia tu? Hello? You all? Linear, quadratic. Yang ketiga tu, cubic function. Okay, cubic function. And then matrices. Matrices ni masih ingat yang dalam bentuk petak tu? Ada 2 nombor ataupun 4 nombor. Kita mencari dia punya inverse and so on semua tu. So this will be covered in this semester. Alright. Sebenarnya dia a bit tougher lah kan compared to your last semester. Tapi we will get through this together. Okay. No worries. Yang penting kamu kena belajar. Alright. So dia punya assessment will be sama dengan equal to last semester. Where you will have PBL and then group assignment
And then you have individual assignment, which is your lab manual lah. And then assessment will be your mid semester dengan final semester. Ni ya, dia punya ni assessment dia. So buku adalah buku yang sama, kita akan gunakan buku yang sama. Alright, clear kan? Nanti kalau tidak clear, tolong buka yang video tu ah. Kena tengok juga video tu. Tidak boleh tidak tengok, mesti tengok. Okay, so ready sudah untuk first chapter? Ataupun kalau tidak ready, kasih ready je lah tu. So kita akan start dengan linear law. Kita akan start dengan chapter linear law. Ready sudah dengan pen, pencil and everything? You all? Ready. Yang lain okey kah? Boleh dengar? Boleh. Okay, Miss. Boleh ah? Boleh. Okay. So yang ini everybody kena betul-betul kena fokus ya. Susah kan kalau belajar online ni, tapi tak apalah, memang begitulah, satu Malaysia pula begitu kan. Okay, so chapter linear law. Right. So chapter 1 ni senang saja. What you have to know in linear law ini is the first one, dia punya konsep. Konsep linear law tu apa sebenarnya. Okay. And then number 2, you have to understand and use the concept of lines of best fit. Okay, number 3, apply linear law to non-linear relations. Alright. Number 4 is steps to plot a straight line. Okay, so ini adalah 4 subtopic inside linear law yang you have to understand. Alright. Okay, the first one is concept map. Alright, what you have to know in the first subtopic. Okay, the first one. So this is the big title. So we will divide it into 2 subunit. Okay, linear relation and non-linear relation. Okay, linear relation to linear macam a straight line punya function yang y equals to mx plus c tu. Ini linear maksudnya. Kalau non-linear ini adalah selain daripada bentuk y equals to mx plus c. Y equals to mx plus c. Linear kan, satu garis yang lurus. Kalau ini selain daripada y equals to mx c punya pattern. Alright. So before you can plot this relation into graph, kita kena tukar dulu dia menjadi linear form. We have to reduce it first. Non-linear ini we reduce to linear relation. We want to reduce it in this form. Y equals to mx plus c. Right? Then only baru kita boleh plot. Sebab plotting dia, we will have coordinate. So coordinate itu akan ada coordinate yang banyak. So you have to plot it based on mana garisan yang akan sentuh paling banyak point. Line of best fit kita panggil tu. Okay, nanti kita akan tengok contoh. And then after you plot, we have to determine values of variable. Part cx dengan part cy dia. And then we can format dia punya equation. Maksudnya equation ini will be in this form, y equals to mx plus c. And we can obtain some information from the plotting graph. Okay, so ini dia punya konsep dia. Boleh? Boleh ikut? Boleh ikut kalau ni tolong respon ya. Boleh. Okay. So 1.2 is understand and use the concept of lines of best fit. Itu tadi dia punya macam basic information lah. Right? So concept of lines of best fit, the properties are
The straight line is drawn such a way that it passes through as many points as possible. Because nanti kan, bila you plot, you akan ada titik-titik begini ni. Okay, so kita akan buat satu garisan yang menyentuh paling banyak point itu. Okay, so kalau tidak sentuh pun tidak apa sebenarnya. Contoh macam ini kan, kita tidak touch in the line, tapi we touch at most 3 points. So okay lah, maksudnya dia sudah applicable for lines of best fit. Okay, so kita kena touch at as many points as possible bila you plot that straight line. Alright, so number 2, the number of points that do not lie on the straight line drawn should be more or less the same both side on the straight line. Maksudnya, kalau ada 4 point begini, so ini okay lah. Tapi let's say you have another 1 point here, okay, and then dia tidak touch, tapi dia seimbang because you have 1 point on the upper part and 1 point yang tidak touch on the below part. So, yang dia punya straight line, laluan straight line itu adalah laluan of best fit sudah tu. Okay. So, ini contoh dia ni. Alright, draw the line of best fit from the given graph below. So, coordinate ini will be given to you in the table. Dia akan bagi dalam bentuk table. Okay. X, Y. Apa nilainya ni? Ini apa nilai dia? Apa nilai dia? And you have to plot lah. Okay. Dia akan bagi dalam bentuk begini. Then you plot. So, bila you want to draw dia punya straight line, you have to draw the line that touch at most of the point. Kalau tidak dapat touch semua point, kamu kena seimbangkan kiri dan kanan. Okay, macam ini. Macam ini kan, dia tidak touch di sini, tapi dia ada satu lagi di sini. And then satu lagi di sini. Yang ini tidak apa ni. Yang penting macam memang tidak dapat sudah dikasih ambil yang paling banyak. So, kita ambil tengah-tengah saja, ikut laluan dia. Okay. Untuk soalan begini, dia tidak ada exact answer. So, nanti bila dalam exam contoh, kalau soalan ini diberikan, so nanti kita boleh consider if let's say my exam answer itu adalah 0.5, tapi your answer is 1.0. So, nanti saya akan refer your graph. Macam mana your graph? Okay, dia tidak ada macam, kalau itu jawapan dia, itulah tu. Tidak. Dia akan consider plus minus 1.0 punya answer. Alright? Okay, boleh? Okay, so the next one is writing equations for lines of best fit. Okay, how to write the equation? Equation for lines of best fit. Because lines of best fit ini adalah straight line, kan? Straight line. So from your graph, you have to choose coordinate, exact coordinate, and from the equation of a straight line. Okay, so in this case, you have to recall how we find the equation of straight line, y equals to mx plus c. Ada dua method kan? Satu, if you have two coordinate, x1, y1, and x2, y2. How we find the equation of a straight line? Macam mana kita cari ni? We will use the formula kan? Y minus y1, x minus x1 equals to y2 minus y1, x2 minus x1. Ataupun number 2, you have to find the gradient dulu. Find the gradient. Okay? And then, gunakan formula y minus y1 equals to mx minus x1. Ada dua method lah. Okay? Sebab dia adalah straight line. Boleh? Clear? Boleh. Okay. Okay, so ini example number 1. Example number 1. If you are given this kind of straight line, alright? Straight line kita akan passes through this coordinate 3, 8 and another one in the y-intercept. So, ini we know that this is 0, 2 kan? So, how you can find the equation? Find the equation. Okay, daripada sini, how you find the equation? Can you give me the answer?
Ada pensel dengan kertas kan di depan kamu? Cuba cari what is the equation for this? What is the equation of this straight line? Boleh? Cuba cari. Give me the answer. Ada yang ini. Cuba cari. Bagi saya jawapan dia. Sudah dapat? Norhana? Norhana? Norhana boleh dengar saya? Can you hear me? Norhana? Okay, so give me your answer. Can you give me your answer? Kejap, madam. Okay. 1 minit ah. Cepat nih. 2 koordinat sudah nih. Anyone lah yang sudah dapat the answer. Hello? Y equals to 3x plus 2. Betulkah? Semua orang dapat jawapan yang sama? Can anybody respond? Y equals to 3x plus 2. Raihan, what is your answer, Raihan? Belum lagi dapat beda. Kenapa belum dapat? Kenapa 3? Y equals to 2x plus 2. Yang mana satu jawapan dia ni? Hazika cakap Y equals to 2x plus 2. Faiza cakap Y equals to 4x plus 2. Nampak ada 3 jawapan. Mana satu jawapan kamu ni? Ini A, yang ini B, yang ini C. Ada lagi jawapan lain? Tak tahulah Miss. Ya Allah, saya dapat 2. Awang kami cakap 2x plus 2. Apa kamu punya? Ini lagi satu ni. Y equals to 1 over 2x plus 2. Ada 4 jawapan. Mana satu jawapan kamu? Saya dapat dengan Hazika. Saya dapat 1 over 2. Okey, method apa yang kamu guna? Method yang guna 2 koordinat ataupun cari gradient dulu? Cari gradient dulu. Okey, kalau cari gradient dulu, gradient. So, gradient dia 8 tolak 2, 3 tolak 0, kan? So, ini is 6 over 3. So, gradient is 2. Okay? So, y equals to mx plus c. Y equals to m is 2x plus c. Ini adalah y-intercept. This is your y-intercept 2 kan? So 2x plus 2. So this is the answer ni answer dia. Of terbalik gradient patutlah. Kenapa kasih terbalik gradient? This is not yang perpendicular tu. Ni bukan perpendicular. Ini is a straight line. Okay, boleh ya? Okay, next. Example number 2. Cuba buat yang ini. What is the equation? What is your answer?
Ini baru STRA ni ya. Ini tidak akan ditanya dalam exam. Ini baru basic-basic. Just to recall how we find the equation of a straight line. Okay, what is your answer? Y sama dengan 2X tambah Y sama 1. dengan 2X tambah 1. Anyone? Ada answer yang lain? Ada yang dapat jawapan sama. Okay, sama 2X plus 1 Zulkifli cakap. Mana si Adli ya? Kenapa dia tidak respon si Adli? Okay, so the answer is Y equals to 2X plus 1. Kalau kamu cari gradient dia dulu, find gradient. M equals to 7 minus 3, 3 minus 1, so 4 over 2 is 2. Alright? So, ini, you are not given dia punya y-intercept. So, you cannot directly guna yang tadi ni, mx plus c ni. Yang terus kasi masuk di sini dengan di sini. Tadi okay lah because you know dia punya c. In this case, you don't know kan? So, you have to use y minus y1 equals to mx minus x1. Kan? Okay? So, barulah buat y minus y1. Betul kan formula saya ni? Betul kan? Y minus y1 equals to mx minus x1. Okay? So, y minus y1. So, you can choose either one. Katalah I choose number 1, 3. 2, x minus 1. So, 2x minus 2 plus 3. 3 ini bawa pergi sini, dia jadi plus. So, y equals to 2x plus 1. So, dapat the answer. Okay? Boleh ya? Okay, so exercise ini nanti kita end of class nanti ujung kelas baru kita buat ni ya. Jadi kita tengok ni. Okay, so next. Determine values of variables. Determine values of variables from lines of best fit. And second one is from equation of lines of best fit. Okay, apa maksud dia tu? Ini contoh dia. Line of best fit. You have to find what is K. You have to find what is K. Okay. How to find K? Macam mana we want to find this K? 7K, 2, 4, and this one here is 0, 2. Okay. So, diorang kan line of best fit ni maksudnya dia touch at these 3 points. Maksudnya gradient di sini dengan gradient di sini adalah sama, betul? Gradient ini dengan gradient ini sama. So, kalau let's say I denote this coordinate as A, B, and C. Maksudnya, you can have gradient of AB equals to gradient of BC in order to find K. So, gradient of AB, how you find? Kita guna tadilah. 4 minus 2, 2 minus 0. And BC is K minus 4, 7 minus 2. Boleh? Clear kan? 4 minus 2 is 2, 2 over 2. So, this one will be K minus 4 over 5. So, ini adalah 1. So, 5 ini you bring to this side, dia akan jadi 1 times 5 equals to K minus 4. Okay. So, 5 plus 4. This one you bring to the other side. So, you akan dapat K equals to 9. Boleh ya? Itu maksudnya determine the variable tu. We want to find the coordinate. Okay. Equation of lines of best fit. Okay. They give you dia punya equation. You are given the equation. Apa ni? And then you are asked to find K value. Since this coordinate is on the line, okay, on the line, so you just substitute in. So, y equals to 3x plus 4. So, you want to find K, kan? So, K ini adalah y coordinate. So, we substitute inside y. So, ini 3 plus 3
3 plus 4. K equals to 9 plus 4. So K equals to 13. Clear? Boleh? Clear. Boleh. Okay. Siapa yang menaip-naip tu? Buat lab anu sudah? Lab report. Okay. The next is apply linear law to non-linear relations. Alright. Okay, so the first one is to reduce non-linear relations to linear relations. Okay, you have to reduce given equation in the form of y equals to mx plus c. Okay, so for example, y equals to mx plus x square over n. Okay, so this is the form of non-linear. Okay, ini sebenarnya non-linear form, right? Because ini bukanlah straight line bila you plot into the graph. And then how we reduce it to linear form? We divide by x. Kita akan divide by x. The whole term. Yang ini akan divide by x, ini pun akan divide by x, this one also divide by x. So dia akan jadi gini. Okay, so the one you can simplify, we will simplify. So ini akan simplify as well. So ini tinggal satu. Alright. So tinggallah y over x equals to m plus 1 over nx. So ini adalah linear form dia, which is in the form of y equals to mx plus c. So this is your y. Okay. This is your m. Ini is your x. This is your c. Okay, so y equals to mx plus c. So nanti bila you plot in the graph, dia akan jadi gini. Your x tetap x, tapi your paksi y will be y over x. Okay, can understand? Boleh? Clear kah? Yeah. Okay, kita tengok ya. Second one, this is non-linear form. Y equals to cx plus d. Dia power di atas. This is non-linear form. So how we do? We have to put log both sides. Ada belajar log kan kamu? Ada. Ada kan? Okay. We put log both sides. Log here. Log ini kalau maksudnya saya letak log begini, maksudnya dia log base 10 lah. Log base 10. Alright. So log 10y equals to log 10 cx power of d. So ini adalah multiplication. So by properties we can split these two, kan? Multiplication meaning is addition. Okay. So dia akan jadi log y equals to log c plus log x power of d. Okay. Lepas tu d itu you bring in front. So dia akan jadi log y equals to log c plus d log x. So this is the form of y equals to mx plus c. Maksudnya this is your y. Okay. Sekejap ah, sorry. That is your y, this is your c, this is your x, and this is your m. So nanti bila you plot, dia akan jadi begini. Sini log 10x, log 10y. Okay, so dia akan jadi straight line tu. Okay. So how we reduce it to linear form depends on the equation. Macam equation begini kan, kita akan guna log both side. Tapi yang equation tadi tu, kita just rearrange balik je kan tadi. Begitu. And then divide, itu semuanya tidak tentu ya dia tidak ada exact method first dia. So you have to look at the equation.
Kalau equation dia jenis yang power atas, X dia power, so kita kena bagi log untuk pisahkan dia orang. Dia mesti ada dua term. You have to have yang ini plus addition ni. Dia mesti dalam bentuk Y equals to MX plus C. Okay. So, next. So, ini contoh dia ni ya. Okay, katalah yang begini ni kan. Y square equals to CX plus D. Okay, Y square equals to CX plus D. So, kalau kita tengok di sini, ini dia sudah berada dalam bentuk MX plus C kan? Y square equals to CX plus D. Because ini sudah duduk seorang-seorang as a constant. Okay, D. So, this is your C. So, C ini is your gradient. This is your X. And this is your Y. Okay, maksudnya linear form dia adalah sama juga. Y square equals to CX plus D. Where your Y adalah Y square. Your gradient adalah C. And your X adalah X. And your C ini adalah D. So, bila you plot in the graph, dia akan jadi part CX is kekal part CX, but your part CY will be Y square. Boleh? Okay, kita tengok example yang kedua ni. Y equals to CX square plus DX. Okay. Kita kena buat dia jadi bentuk Y equals to MX plus C. Yang ini satu mesti ada satu constant di belakang. Kalau dalam sini, you have this X square and X. So, cannot lah. So, you have to remove satu X dia di sini. Okay. Boleh understand? Kita kena divide dia dengan X in order to make this D ini become a constant. So, kalau you divide ini by X, divide the whole thing by X, ni pun by X. Okay. So, your linear form will be Y over X equals to CX plus D, kan? Where your Y adalah Y over X, your gradient adalah C, your X adalah X, and your C adalah D. Okay? Boleh? Boleh ikut? Boleh. Okay, so bila you plot this equation, part CX kekal part CX, but then your part CY will be Y over X. So, di sini will be Y over X lah. So, dia akan jadi straight line. Clear? Clear. Okay. How about the third one ni? Cuba. Macam mana kalau third one tu? P over Y equals to Q over X plus 1. P over Y Q over X plus 1. Kamu rasa mau buat macam mana tu? Kita mau reduce dia menjadi Y equals to MX plus C. P over Y. Ada idea? Anyone? Halo? Yos? Ada idea kamu? Tak tahu, Miss. Ya Allah, cuba bagi anu je bah, macam kita mau jadikan dia Y equals to MX plus C. Kita mau kasih jadi dia dalam bentuk macam gitu. Dia sebenarnya tidak ada exact answer pun sebenarnya. You just reduce it to that form. Mana sudah saya punya ni? Laser point. Laser pula. Pointer option. Pen. Ni. P over Y equals to Q over X plus 1. Okay, any idea kah? Hello guys. Ada idea? Darab dengan X. Okay, katalah saya darab dengan X. Kalau saya darab dengan X, so ini akan jadi PX over Y equals to Q plus X.
Px over y equals to Q plus X. Dalam bentuk ini sudah. Y equals to mx plus c. Belum kan? Sebab kalau tengok sini, nampak ni. Kalau ini kita punya y, Px over y. So, y ini, dia stand alone bah. Dia variable y tu, dia stand alone. Darab y. Okay, cuba kalau kita darab y. Ini pun sebenarnya boleh ni. Cuma you have to divide by p dulu. Bahagi p. Betul tu Asnawi. Bahagi p. Bahagi dengan p. So, dia akan dapat x over y. So, q over p plus x over p kan? Okay, saya susun betul-betul lah. X over y equals to 1 over px plus q over p. Betul lah. Dia boleh jadi y equals to mx plus c. Can you see? So, this is your y. This is your m. This is your x. And this is your c. Boleh? Kalau kamu mau darab dengan time x terus times p pun boleh tu. Ya, boleh tu. Kejap Mari kita buat. P over y equals to q over x plus 1. Katalah you multiply dengan berapa tadi? X. Tadi ni atas ni. Siapa tadi yang bagi idea tu? Multiply dengan apa tadi? Y kah? Kalau multiply dengan y, cuba multiply dengan y. Darab apa ni ya? Bukan, darab. So, P equals to QY over X plus Y. Jadi apa kejadian dia ni? Y equals to P equals to QY over X plus Y. So, Y QY over X. Silap. P minus lah. Eraser. Y equals to P minus Q Y over X. Y equals to P minus QY over X. Cuba susun cantik-cantik sikit. Y equals to negative Y over X Q plus P. Macam complicated bah bentuk dia ni. Inilah yang paling senang ni kan bentuk ni. Terus nampak bah dia punya itu. X over Y, 1 over P, X plus Q over P. Okay? Bolehkah? Boleh you all? Kalau yang ini, apa dia punya ni? Complicated bah dia punya X di sini ni. Selalunya kan yang X tu yang kita kasih senang. Yang Y tu yang kita jadi Y kah, Y square kah, Y over X kah. Kalau in this case, this is your Y, this is your M, and this is your X. Kan? This is your X ini. Variable kan kita adalah XY. Q dengan P ini constant. So, ini C. Saya rasa tidak masalah. Tapi saya lagi prefer yang lagi senang dia punya equation macam ini di atas ni. Yang atas ni. Okay? Right. Kalau yang ini, ni. Y equals to RS power X. So, ini definitely kita kena put logarithm both side, ya. Okay? Boleh? Kalau yang di bawah sekali ni, cuba yang di bawah sekali tu. Yang di bawah sekali kamu rasa macam mana? Kuasa 2 kan
kita multiply dengan, ya kuasa 2 kan tu maksudnya kita multiply dengan set X lah kan? Ya. Kita multiply dengan set X. So, kalau kita multiply dengan set X, dia akan jadi Y set X equals to 3X kan? Plus, betulkah kita multiply dengan, 5 over, 5 over pula. 5 lah kan? 5 over 1 kan? Kita multiply set X dengan both side. Y set X, set X. So, ini yang tepi tu 3 set X plus 5 over set X. So, bila you multiply ini, 3 set X square, dia akan jadi X. Ini, dia akan cancel out kan? So, tinggal 5. So, this is your Y. This is your X. This is your M. And this is your C. Kan? Clear? Boleh? Saya terus Boleh. Alright. Okay, so how about this one? Determine values of constants of non-linear relationship given. Apa maksud dia tu? Nampak. Contoh soalan adalah begini. Alright. The above figure shows part of a straight line drawn to represent the equation. Ini kan sebenarnya dia touch at the point tu ya. To represent the equation xy equals to ax square plus b. Okay. Nampak Our paksi x adalah x square and this one adalah xy. Dia saya cakap tadi, dia tidak ada exact itu bah. Dia tidak ada exact yang tadi solution dia tadi itu kan. Mungkin ada orang yang pergi buat dia jadi x di sini, tapi still jawapan dia tu tetap sama lah. Okay, so this is your xy equals to ax square plus b. So this is your y, alright? Ini adalah your m. This is your x. This is your c, kan? Okay, the question is find a, b, where you are given coordinate ini. Okay, so dari sini we can see that gradient kita itu adalah nilai a. A itu adalah gradient. So, you can apply these two coordinate kan untuk find dia punya gradient. So, 6 minus 2 over 11 minus 1. So, you akan dapat berapa ni? 4 over 10, 2 over 5 lah. So, your A is 2 over 5. Boleh? Okay, how to find B? B is your y-intercept. Dia tidak bagi tahu apa nilai di sini kan? Dia tidak bagi tahu. So how we can find dia punya nilai ni? How we find B? Sama ada kamu cari dia punya equation of straight line kan? Boleh cari equation of straight line kan? Menggunakan the gradient. Gradient ini dengan satu koordinat ini. Okay, katalah saya cari y minus 2 equals to 2 over 5. X minus 1. So, ini will be y equals to 2 over 5 x minus 2 over 5 plus 2. So, my answer is y equals to 2 over 5x. Sini berapa jawapan dia ni? Plus, cuba. 2 minus 2 over 5. 2. Berapa? 8 over 5 kah? Yes. Kan? 8 over 5. 8 over 5. So, ini you can compare to ini, function ini. Kan? This is straight line punya function. Ini adalah linear form dia. Linear form yang kita sudah reduce kan. Maksudnya, if we apply this AB, A punya gradient value, gradient of A, and we substitute guna ini, actually we can compare ini sebenarnya. Where our Y in this case adalah our XY kan. Maksudnya, our B is actually 8 over 5. Betul kan? We just compare kan? Boleh understand kah?
Boleh. Okay, terus kita tengok next example. How about this one? The above figure shows part of a straight line graph drawn to represent this equation. To represent this equation. Yang ini equation yang belum belum di reducekan tadi kan. So y equals to ax power b. So we put log both sides. So log y log axb. So log y equals to log a plus b log x. Kan? Saya tuliskan, saya rearrange in the form of y equals to mx plus c. M log x plus log a. Alright? Boleh? Clear? They ask us to find A and B. A and B. We have to find A and B. Mana sudah ni? M pula di sini ni. Salah ni. This B kan? B log X. Okay. Kemudian, how we find it? This is our Y equals to MX plus C. Okay. So, kita boleh buat comparison ni. We have to find dia punya equation ni dulu. So, ini adalah 0, 1. Okay. So, gradient dia adalah 9 tolak 1, 1 tolak 0, M adalah 8. Okay. So, equation dia adalah Y equals to 8X plus 1 kan? Because 1 is your Y-intercept. So, Y equals to 8X plus 1. Betul? Boleh? So, bila kita buat comparison, our B is actually equals to 8. Kan? Boleh you all? Confused kah? Hello? Anyone? Boleh? Okay. Kalau confused, yang Y dengan X di sini ni, kamu tukar ikut paksi kamu. Our Y ini sepatutnya Y log Y kan? Log Y equals to 8 log X plus 1. Sepatutnya dia begini kan? Because our paksi X and paksi Y ni di sini. Dalam bentuk log. So, bila you buat comparison, you can compare ini. Log ini dengan log yang ini ni. Okay, maksudnya B itu equals to 8. B equals to 8 and log A equals to 1. Okay. So, how we solve this log A equals to 1? Sini kan 10. Alright. So, 10 ni akan bawa pergi sebelah kan? A equals to 10 power 1. So, A equals to 10. Logarithm kan? This is how we solve log. Boleh? Boleh terus? Bolehkah? You all? Okay, boleh. Okay, so exercise ini nanti kamu buatlah. This one. Ini exercise nanti kita tengok di belakang. Alright. Okay, the last subtopic, steps to plot a straight line. Ini cara untuk plot straight line dia. Okay, so how we plot? The first one, if you are given a linear equation, linear form, which is in this form kan, so you can directly plot the graph. Tapi if you are given non-linear, then you have to change it to linear form first. Then you construct a table, choose scale and label both axes. Okay, and then you plot the line of best fit. Barulah you can determine dia punya gradient and y-intercept. Okay, mari kita tengok.
Alright, you are given this table x, y, x2, 3, 4, 5, 6, y2, 9, 20, 35, 54. The above table shows the experimental values for two variables, x and y. It is known that x and y are related by this equation. Y equals to px squared plus qx. Draw the line of best fit for y over x against x. Okay, ini senang because they ask you to plot y over x against x. Maksudnya, your graph nanti akan jadi bentuk begini. X, this one will be y over x. So, ini kan non-linear. So, you try reduce it to this form. Maksudnya, your y equals to mx plus c ini. Your y will be y over x equals to m still x plus c. Ada dia bagi hint-hint lah maksudnya kan. Kamu kena reducekan dia dalam bentuk apa. So, ini much easier kan. So, kalau y equals to y equals to px squared plus qx. Kita punya part CY will be y over x. So, ini ada y. So, we know that we have to divide it by x, kan? Ya, ini senang lah because you are given the hint. Tapi selalunya memang akan bagi hint begini. So, y over x. Ya, ini pun akan bahagi px squared over x plus qx over x. So, you akan dapat y over x equals to px plus q. So, this is your linear form. Alright? So, dia dalam bentuk ni lah sudah. Part CY adalah y over x, part CX adalah still x. Okay? Reduce, first step. Second step, you have to construct dia punya table. What you need, you are given x and y. But then, you need to find y over x as well. So, you have to plot y over x di sini. Construct a table for y over x. Okay? Okay, ini tadi step 1 dia, we reduce. And then step 2, we construct the table. Okay, ini asalnya, you are given this table. So, you have to add in ini. Alright? Baru you have to find y over x. Maksudnya, 2 over 2 is 1. 9 over 3 is 3. 20 over 4. Ini 9 over 3. Ini 2 over 2. Ikutlah yang ini ya. Y di atas, x di bawah. 20 over 4. Ini 35 over 5. So, this one is 54 over 6. Dapat 9. Okay? And then, using graph paper, after you construct the table, because tadi kita punya tu dalam bentuk apa tadi? Y equals to y over x px plus q. Okay? Y over x equals to px plus q. So, you need this data and x. Kamu perlukan nilai ini. Yang atas dengan yang bawah sekali. Because you have to construct kan. And then use graph paper, choose suitable scale. Kamu kena pilih skala yang sesuai lah dengan kamu punya graph paper. Kalau besar, bolehlah buat besar. Dia punya X itu, ni. X di sini adalah Y over X. So, X kamu is from 2 to 6. Maksudnya kita boleh pakai 1 cm 1 unit lah. Ataupun 2 cm 1 unit. Asalkan muat dengan kamu punya table. Apa ni? Kamu punya graph paper. Okay, sama juga dengan yang di atas tu. And you have to label. Label X dengan Y over X itu. Penting. Okay, so macam ini ya jadinya. 0, ni label dia. So, 1 unit, 1 cm. 1 cm ni kan? 1 inci kan ni? Yang 10 kotak ni. Can you see? Boleh nampak tak? Kamu just zoom in sendirilah di screen kamu. Boleh tu kan? Boleh kah? Boleh bah zoom in. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then yang satu ni, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Right? After you plot label, so keluarkan koordinat dia tadi tu daripada table tu kan. Keluarkan yang ini ni. Maksudnya, koordinat yang pertama will be 2, 1. Because we are taking this, 2, 1. And then, koordinat yang kedua adalah 3, 3. Koordinat yang ketiga adalah 4, 5.
Yang keempat, 5, 7. Yang kelima, 6, 9. Okay. Sampai sini clear? Boleh? Sampai sini boleh? So, you plot lah this point. Lepas tu, ambil your ruler and then you draw line of best fit. Okay. Ambil ruler, draw line of best fit. Because dia punya point di sini, ni kan ada 5 point. Okay. Yang paling bawah ni, you sambungkan sampai it touch at dia punya y-intercept. Because later on, the question will be asking you what is dia punya intercept. What is the intercept from the graph? So, kamu boleh terus directly find lah di sini apa nilai dia. Okay, y-intercept dia. So, kalau katalah point itu ada 5 dan tidak touch dia punya y-intercept, you just draw terus pergi dekat y-intercept dia berapa. Alright, so y-intercept ini we can see from the graph. Okay, gradient. How you find gradient? Gradient you just take out 2 coordinate. Maksudnya ikutlah dari graf kamu tu mana satu yang exact betul-betul dia touch at the line. Katalah saya mau ambil point yang ini. Ni dengan 2 ni. Jadi saya buatlah satu right angle triangle begini. Okay. And then saya cari dia punya gradient ni berapa. How to find the gradient? Still using coordinate kan? Yang y2 minus y1 over x2 minus x1. But still you have to plot triangle ini ya, because I want to know which point that you choose. Clear? Sebab saya mau tengok point mana yang kamu pilih. Tak kisahlah kamu mau point yang besar kah di sini? Okay, saya pilih yang ini konon. Ambillah di sini. Okay, sampailah dekat sini. Pun boleh, no problem, because their gradient will be just the same. Okay, buat line dot 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 tu. Buat graph boleh guna pensel, boleh guna pensel, tiada masalah. Tapi dia begini, dia punya ini ni sebenarnya kalau sekarang kan dalam online sebenarnya boleh guna pensel. Sebab once you tulis, you terus gambarkan and then you submit. Tapi kalau secara fizikal, pensel kan bila dia kertas dengan kertas dia macam bergeser kan. Jadi pandai hilang batu kamu punya soalan. Apalagi kalau lama baru disemak kan atau macam ambil masa seminggu 2 minggu, so dia pandai tidak clear. That's why lah kita minta student untuk gunakan pen. Begitu. Itulah dia punya rational dia tidak menggunakan pensel. Sama juga dengan liquid. Kalau secara online you liquid boleh as long as lepas you liquid you tidak tulis di situ. Sebab kalau dalam gambar, okeylah dia tidak berubah. Once you take picture, dia tidak berubah. Tapi kalau dalam physical, bila you gunakan liquid tu kan, and then, tapi belum kering, ataupun dia itu, apa kita panggil tu, macam yang, apa nama dia tu? Smudge kah? Iya kah tu? Dia kah yang macam kita tersentuh kah apakah kan? Dia jadi biru kan kalau bekas pen kamu tu biru. Jadi kadang tulisan itu tidak clear kalau you copy back on that liquid area tu. Membebel pula macam padahal baru siap pun minggu depan itu. Kalau graf itu setengah atau kurang daripada kertas, tiada masalah. Tapi kalau this semester we manage to have physical examination, so make sure one question itu you fulfillkan satu paper. Janganlah buat setengah, buatlah besar-besar. So, nampak lagi clear lah. Taklah pula pakai yang satu itu bang. Macam ni kan. Macam untuk itu je lah. Macam separuh daripada setengah. Separuh daripada setengah. 3 suku. 3 suku. Begitu. Okay, clear kan? Clear tidak clear? Okay. I think we settle for chapter 1. So now we go through the exercise lah. Cuba kamu try buat exercise nombor 1 ni. We still have 1 hour. Okay. So cuba try buat soalan nombor 1 ni macam mana. Boleh kamu buat?
The table below shows some experimental data of two related variables x and y. It is known that x and y are related by an equation in the form of y equals to ax plus bx squared. Sebenarnya kan yang ini nanti mungkin kamu akan apply ni bila kamu pergi practical kali ya. So mungkin dia suruh collect data and then kamu diminta untuk cari data yang paling okey ataupun paling reliable lah kali kan. So mungkin kamu boleh apply cara ini, method ini. Yang mana yang touch at the straight line tu maksudnya itulah. Tapi kalau yang satu data yang terlalu jauh daripada straight line tu maksudnya dia outlier lah. Okay. Alright, so cuba try buat ni. Exercise the table ini. Exercise 1. Table below shows some experimental data of two related variables x and y. It is known that x and y are related by this equation y equals to ax plus bx where a and b. You are given x, y. Draw the straight line y over x against x. So maksudnya x, this is y over x. Maksudnya nanti bila you reduce, this is not a linear form. When you reduce, you have to reduce it to y equals to mx plus c, where your y is y over x. Ini still x plus c. Okay, daripada equation ini, y equals to ax plus bx squared. So y ini single dari sini kan? And we want to have y over x, so you just divide it by x for the whole thing kan? Y over x, so ini a plus bx. So dapatlah the equation. Okay, step number 1. Step number 2, construct dia punya table. You have x, y, okay, x is used here and you have to add on one more row for y over x. Okay, cuba cari. Tulisan saya, dia punya garisan ni pun. Cuba try buat, saya tunggu Kamu start doing sudah kan? Are you doing? Boleh kan? Kalau kamu mau take 5 dulu lah. Mau lukiskan nih? Ya, lukislah. Lukislah, Bah. Saya pun mau tengok juga lukisan kamu. Alamak, dah ada graf. Oh, ndak apa. Okey, Jap. Pakai dekat kertas paper biasa je dulu. Yang penting kamu tahu dia punya ini. Dia punya secara roughly cara buat dia. Mana si Ain? Ain terkeluarkah daripada kelas ni? Ain Najwa ni, kamu terkeluar daripada kelas kah atau macam mana? Oh, saya ada dalam kelas. Okey. Baik, ya nanti yang ini nih saya ada record nih yang daripada awal sampai part sini. Tapi skrin saya hitam. Oh, saya rasa tu kan Ain. Kamu punya ini tuh. Internet saya rasa tuh. Tapi tidak apa, nanti saya akan share video ni ya. Ya. Nanti saya share dia punya ini. Video ni. Untuk kamu review balik lah. Dapat sudah? Ya, semua hadir juga kan first class ni, syukurlah. Okey lah tu. Okey, so try buat dulu, nanti kita discuss ni. Bukan nanti, dalam tempo, saya bagi 10 minit cukup kan? Untuk buat? Cukupkah untuk buat 10 minit?